Hasini bolong hulong bufang wafang kemabaikia abobai tabuk bolong bisingo tongnai malmataro lukurongni nokbusko phainai kirikro sigri sokro khlai tongbaikha obtoi hakeno bolongni kibukotor nogo phaijaka opati upatika kathalia salsibai mohespuni 2 নম্বর ward tongnai Krishna Mojumdar ni nogo बीज गनां सिबुक फाइसपाइका लगे लगेनो कतमा रहजाखा जात्रापुरनि नायमथाराव थानि पतिमा थायाव फाइसपाइका पुलिस इन्सपेक्टर श्यामसुन्दरी आनो खबै खरगपुरनि बीएसएफ जावनो खबै खरगदकनि कासा टीम फियाबा नायमथाराव सिबुक मानिया तामनि हले बरगनो सिबुक रमनानि मुसाफानो ट्रेनिंग रजागिया आबर लगे लगेनो काथलिया बेंच सतमा मासिमारा फरेस्ट पिट हाबानगो कतमा रहजाखा ताय पतिमा थायाव फाइनाय बलं बेदेंनि खरग सिनिनि आदंर सिबुक रम कुरं बिनय देब्रमा निति दुलमुं बाय ओ चिबुकनो रमै मानखा कतमा थुना रंबिसकांगो चिबुकरम कुरो बिनय देब्रमा साका ओ चिबुक आसक असय बरनो सुगिया फियाबा ओ चिबुक बलंनि अंखरै नगानागिनि आफुरनो फायो जेप्रो सिनजरनो चानानि बागै आदार तगो फियाबा आजाराव बररक साइमाइनि हंके बररकनो सुबसुगो नि साका पातिबाथायाव बेलाइनो बररकनि कुथुमुंनो बनुकजाखा तै ओ चिबुकनो रम थानि बेबागै दामब्रै नाखा এটা একটা ট্রিঙ্কেট শপ বীজ দন্মা জাস্ট বাড়ি ঘরে এটা নর্মালি দেখা যায় এবং এটা ওই ইঁদুর টুটো খায় এটা কোনো বিষাক্ত না এটা এটার প্রতি মানে এটা সবইটা মানে কি সুবল দেওয়া আপনি কি বন দপ্তর করবেন হ্যাঁ আপনি কি বন দপ্তর করবেন হ্যাঁ কি নাম আপনার আমার নাম বিনয় দেববর্মা বিনয় দেববর্মা এই সাউথ মহেশপুরে কৃষ্ণ মজুমদার বাড়িতে একটা বিষধর সাপের খবর পাই এই কারণে আমরা যাত্রাপুর থানা থেকে এসেছি এখানে দেখার জন্য আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে খবর দিয়েছি ওরাও আসছে একটু পরে তখন আমরা এখান থেকে নিয়ে এই 30টা অভয়ারণ্যে ছেড়ে দেবো আর কি